BJP Goa spokesman Giriraj Pai Vernikar reacts to Minister Alexo Sequeira's media statement that DNA of St. Francis Xavier is in every Goan. Vernikar, in a statement issued in his personal capacity, has said that Sequeira has no right to speak about others' beliefs. Sequeira has no right to make such controversial statement, he said. At Giriraj Pai, watch the video to know what happened. If I say that the DNA of St. Francis Xavier is in the blood of all of Hindus, Catholics, Muslims and others, and I think proof of that is when you go to Old Goa, when you see the crowd of people coming there. You find people coming from various religions, need not be only Catholics. That is because the faith one has in that saint. If one did not have that faith, I don't think you will find such crowds at the Old Goa church. I said that itself is there. When you talk of Professor Velinkar, talking of DNA, I think I made a statement yesterday asking whose DNA he wants to check. I believe something has triggered him, and that is why he has come up with such a stupid statement. नमस्कार, माझे नाव गिरिराज पै वेर्णेकर आणि हो स्टेटमेंट हांव पर्सनल कॅपॅसिटीन दिता. आतांच हांव एक स्टेटमेंट आयकतालो गोंयचे मंत्री अलेक्स बाब सिक्वेर हांचो, जातून तांणी म्हणला की सेंट झेवियर हांचो डीएनए सगळ्या गोंयकारां मदीं आसा आनी सगळे हिंदू आसूं, मुस्लिम्स आसूं, क्रिश्चन्स आसूं. म्हाका दिसता एक म्हणजे सगळ्या हिंदूंच्या वतीन उलोवपाचो अधिकार अलेक्स बाबाक कोणेच दिवना आनी ही गजाल म्हाका दिसता तांणी नोंद करपाक जाय. हो जो तांचो स्टेटमेंट आसा तो तांणी 2 दीस पयलीं एका मिडिया कडेन उलयतना केल्लो, तर हांव तांकां तेच सांगूंक सोदतां की आमच्या सगळ्या हिंदूंचो ठेको तांणी घेवना. जेन्ना आमी सर्व धर्म समभाव म्हणटात किंवा आमी सबका साथ सबका विकास म्हणटा, तेन्ना म्हाका दिसता खंयच्याच धर्माचो द्वेष न करता तांचे संत आसत, तांच्यो विधी आसत, तांचे बिलीफ्स आसत, ताजो आदर आमी सदांच करीत आयल्या आनी म्हाका दिसता ही समज आमकां हिंदू धर्मूच दिता. पण हे म्हणटा आसतना खंय तरी अशा एक जेन्ना वाद चालू आसा तेन्ना अशी वादग्रस्त विधानां करपाचो म्हाका दिसता अलेक्स बाब हांकां अधिकार ना आनी एक गोंयकार हिंदू किंवा एक कार्यकर्तो हाज्या वतीन उलोवपाचो म्हाका दिसता अलेक्स बाबाक अधिकार ना. हांव परत परत ठासून सांगूंक सोदतां. जेन्ना फादर बॉलमॅक्सान जेन्ना काही इररिस्पॉन्सिबल आनी डेरोगेटरी विधानां केल्ली तेन्ना म्हाका दिसता खूब लोकांनी जागून बॉलमॅक्साक आपलो जागो दाखोवपाक जाय आशिल्लो. पण ते करचे सोडून ते जेन्ना जस्टिफाय करताले की हिरो म्हणला देव म्हणून ना, तर म्हाका दिसता छत्रपती शिवाजी महाराज हे खूब लोकां खातीर दैवत आसात आनी आमकां ताजो कितें आमी आदर दवरचो कितें म्हणून ते म्हाका दिसता हिंदू ठरोवपाक समर्थ आसा. ताका आमकां बॉलमॅक्स किंवा कोणाचीच गरज ना. तर हांव परत एकदां सांगूंक सोदतां, तो अलेक्स बाब आसत किंवा तो बॉलमॅक्स आसत, आमकां हिंदूंचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जावपाची तुमकां गरज ना. देव बरें करूं. गुड नायट. I'm told that my statement on the DNA of St. Francis Xavier running in all Goans has been misconstrued by some. What I meant to say is that the qualities of peace, harmony, secularism and brotherhood runs in every Goan. I humbly request my fellow Goans not to misconstrue my statement, and should I have hurt anybody, I would like to apologize to them. I once again repeat, what I meant was that qualities of peace, harmony, secularism and brotherhood runs in each and every Goan. Thank you.